अनुप्रत हाँ बंधु अधिक पवित्र महेंद्र बेड़े आपण मोर साक्षात बाल्यबंधु भानुप्रत हाँ बंधु तुमर मन अच्छी ना आज हूँ तुमर शुभ जन्मदिन। ओ ये कि शुभ मुहूर्त मो मो जन्मदिन मु जानी पारुनी ओहो मोर बाल्य बंधु मत मन पकाई मते अति खुशी कर धन्य बंधु धन्य धन्य तुम धन्य। हे सांग भानुप्रत हाँ बंधु प्रकृत बंधुतार संपर्क को यह हूँ एक पवित्र नियारा संपर्क। ए संपर्क को जे प्रकृत बंधु से ही जानीपे हेले बंधु विलंब कहीं आस तुम्हें से बस आज तुम प्रकृति अवतरण दिवस माने शुभ जन्मदिन मु निज हस्ते मिठा सेवन कराई तुमको जन्मदिन अभिनंदन शुभेच्छा जनइबी। ओ कि खुशी मो बहुत खुशी बंधु मो बहुत खुशी। आस बंधु हाँ बंधु हे बाल्यबंधु हाँ बंधु पिलाटी दिन तुम सहित खेली बुली आउ एमती एक समय पड़ता जे आम गोटे थाली खाइछे हेले बाल्यबंधु बंधु तुम परिवार समस्ते कुशल अच्छा। हाँ बंधु समस्ते कुशल अच्छा बंधु। ओह अधीव चमक प्रति कथा राजाधिराज मणि कांचन गण मौड़मणि राजा किरण ध्वज तुमको क्यों कथा पाई एत चिंता यथाशीघ्र परिप्रकाश करंतु सांग मो पक्षर जदि हेई थाए संभव ताहेले कले बोले कौशले करिबई शत चेष्टा कुह कुह बंधु कुह। सांग भानुप्रत बंधु सतरे तुम्हें ही प्रकृत बंधु बोली मु किछि चिंतार थिबा कथा तुम्हें जानी पाइल हेले बाल्य बंधु हाँ बंधु तुम्हें जानिछ मो ए किछि दिन हैला मो पारिवारिक गोटे कथारे अनेक चिंता करुछि जदि तुम्हें मोर बंधु भाव में जानवा चाहूछ आ मु जदि प्रकाश न करे ताहेले उचित पनी हबनी हेले बंधु हाँ मो हृदय भितरे जागी उठुथिबा चिंतार कारण कहूची बंधु सते तेबे मन ध्यान दे हाँ शुणी जा। हाँ बंधु कुह अड़ियलटे मसुना भौनी अड़ियलटे मसुना भौनी फगुण देशर से फूल कंडी बापा माँ चली गला दिनु
ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ଦିନୁ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ପରାଏ ବନ୍ଧୁ 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 ଏ ବନ୍ଧୁ ବନବ୍ରତ বল্য বন্ধু বনব্রত তাহারি চিন্তারে মথা মরা ঘুরে হেলা বিবাহ বয়স মাতা পিতাঙ্কর কর্তব্য সারিকি কলে হাত কোটি হাত তাহারি চিন্তারে মথা মরা ঘুরে হেলা বিবাহ বয়স মাতা পিতাঙ্কর কর্তব্য সারিকি কলে হাত কোটি হাত দিয় হে উপায় বন্ধু মহাশয় প্রভু পদ তଳେ রখিଅছি লୟ ଝିଅ ଜନ୍ମଟି ପର ଘରଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମଟି ପର ଘରଟେ ଦିନ କହୁଛି କବଲେ ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ हे बाल्य बंधु ହଁ ବନ୍ଧୁ जो दिन ठार माँ बापा आरपारी को चलीगले से दिन ठार मोर एकईर भौणी अलिअल आदिति से मो हाथ में पाली पोषी ताको बड़ मनीष करिछि हेले ताको एक योग्य विवेचित बरपात्र मिलुनी ए हेउछि मोर चिंतार कारण ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବରପାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିଅଛି ତ କ'ଣ ସେଥିରେ ରାଜି ହେବ ତ ବନ୍ଧୁ कौन कहल सांग ହଁ ବନ୍ଧୁ ए चिंतार कारण थिबा समय अपने को प्रस्ताव आगत करछथि कुह बंधु कुह अति शीघ्र कुह ହଁ କହୁଛି ଶୁଣ ତେବେ ଶୁଣ ବନ୍ଧୁ कुह बंधु ମୋ ଭାଇ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସହିତ ଆଦେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ ପାଆନ୍ତି बाल्य बंधु हेले तुम भाई आओ मो भौणी उभय को भल पाती ए कथा तो मुझे जानी नथिली हेले आउ थरे तुम मुखर सुनिबा पई चाहूची कुह बंधु कुह ମୋ ଭାଇ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସହିତ ଆଦେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ ପାଆନ୍ତି बाल्य बंधु प्रेम एक एमिति एमिति को शब्द जोठी जोठी पवित्रता अछि हेले प्रेम प्रेम करबा कोनसी पाप नुहे तापरे कोन होइछि दुहें छोट बेलु साथी होई ଦେଇଛନ୍ତି କଥା ଆଦିତି ମୋହର ପିତା ଦୂର କରତେ ତା ହଁ ବନ୍ଧୁ हे बाल्य बंधु ହଁ ବନ୍ଧୁ तुम मुहरु ए सब कथा सुनी ହଁ मो कौन करी
ନିଜେ ବି ବିଚାର କରିପାରୁନି। ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ବୁଝିଲି ବନ୍ଧୁ। ତମେ ହଉଛ ଏ ମଣି କାଞ୍ଚନଗଡ଼ ଗୌରମଣି ରାଜାଧିରାଜ, ଆଉ ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରଜା। ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ? ଏ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଭାନୁପ୍ରତାପ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମର ମୋର ଏ ବନ୍ଧୁତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧୁତା ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବି? ଆଉ ପୁଣି ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ, ହଁ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ସମଦି। ଓହୋ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କଲି ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ କଲି। ହଁ। ଏଥର ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ସମୁଦି। ଆସ ସମୁଦି। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ଏଇ ଆଦିତି ଆଉ ତୁମ ଭାଇ ସହିତ ହଁ ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ ଶୁଭ ବିବାହ ଯୋଗଟା ସ୍ଥିର କରିଦେବା। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ହଁ ବନ୍ଧୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗମ୍ଭା ପୂର୍ଣ୍ଣମା। ହଁ এই রাজ্যের সমস্ত ভাই ভৌণী গম্ভা পূর্ণিমা রাখি বাঁধি তাঁকর পবিত্রতাকে বজায় রখନ୍ତି। হেলে ମୋ ଭଉଣୀ ଆଦିତି ମୋ ହାତରେ କେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଯିବି, ଏ ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଛି। ହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ବିଶ୍ରାମ ଆଳୟକୁ। ତାହେଲେ ଯିବା ବନ୍ଧୁ। ଚାଲ ବନ୍ଧୁ।